Hello all, today I'm here with another exciting episode about how our one-day plan have succeeded in visiting Canggu, Nathang Valley and Zuluk. Our visit was a sudden one and we all had agreed to it. We started at around 7:30 a.m. from Gantok and reached Canggu by 9:30 a.m. As we had started early, we stopped to have our breakfast at one restaurant. The weather was pleasant and the mountains were mesmerizing. We had to stop at places just to capture the moment. आजको टुरिस्ट तीनजना यस्तो कता जाँदैछ है भन्नुहोस् त प्लिज अरू जुलुक नाथाङ भ्याली छाङ्गु आज हाम्रो अरू के भेट्छ हेरौँ बाटोमा हिरोइन चाहिँ गएको हो हराइ त तीनजना उठ्नु त खोइ उठेको हिरोइन चाहिँ ऊ मलाई बिच्छ हिरोइन आइपुग्यो ऊ तल हुँदो रहेछ यसरी मजा आउँदैछ हाम्रो चिप्स र वाइवाईको प्याकेट यस्तो भइरहेको छ चिप्स एटलिस्ट दिएको थियो होला वाइवाई यस्तो त देख्नु भएको छैन होला We finally reached Juluk at around 11:14 a.m. तर सिल्क रोड चाहिँ बादलले घेरिदियो After spending 20 minutes in Juluk, we came back through the same route. Nathang Valley तर पुरा फग लागेर रड्डी भयो केही नदेख्ने भयो हिउँको कटन हिउँको कटन टिप्दैछ यहाँनिर टिपिसकेर केटी आउनुहोस् छिटो हुडहरू साङ पाउने जग्गामा हामी पुग्यो भ्याली त केही देखेन भ्याली चाहिँ यसको कुहिरोको पछाडि छ आउनुहोस् है जाडोमा चौरी गाई नाथाङ भ्याली हाम्रो लन्च खाने टाइम भयो लन्च खाँदैछ हामीहरू कस्तो थियो एक्सपिरियन्स आजको दामी आज मजा आयो एडभेन्चरस जुलुकमा अलिकति उयो भयो यहाँ त दामी नै
राम्रै थियो है After having our lunch, we again resumed our journey and we reached Thangu Lake. Highest boating lake in Asia, altitude 13,900 feet. Thangu Lake was our last destination and we ended our day with warm noodles. Hope you enjoyed the vlog. Here are some memorable pictures from our trip.